Now the North Indian people, they ask us, भाई आप कहाँ से आता है, नेपाल से आता है क्या? Are you coming from China? Are you coming from Burma? After 76, 77 years of the independence from this very country, our own veteran asks us whether we are from Nepal or China or Japan. যে কক সানাই তামো খালাই 25 বছর বড় আরে 25 বছর লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট নিনি মুমা বুয়া বুফানো চাকরি দিয়াং খাই নিনি মুমা বুফা কক বড়ক মাস্টার এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পুলিশ টিএসআর উঙ্গিয়াং খাই নং অমান খাম দেবে তামং খামং নং 18 মোরা লং টাইম মোরাও থাঙ্গই জায়গা সাগলাই খামং বুখাইনি বাগুই হাইয়াকে বাংলাদেশে থাঙ্গামং 25 বছরের সুং ত্রিপুরা যে স্কুল নামকা কলেজ নামকা হাজার হাজার চাকরি দিকা 12 লক্ষ কানি अब फरेस्ट राइट हुई ओ जगह तिनी लक्ष लक्ष कानी रबार बागान खाइगा आलादा स्टेट खाइयांके गंलिया खाइनाबा सबन नन कासै दंखा ताबो कासै जे सनाय ताइ कताल स्टेट खाइ खाइंगिया ना खाइनाबा नरक नरक ताबो दिल्ली गवर्नमेंट बनो रंगनि स्टेट गवर्नमेंट नरंगनि सबन नन कासै दंखा ताबो एव कासै आबले माने एर माने ताबो बरक तुमुनु खाइ दं हांकाय नंनि कुनु आ बिसिं कासुमानि करिता सर अबाय नंले ना ना जिनि आबो ओंगै जाया तो ओ कमनो जों सानाय ओ कमनो साइ दङ आ कमनो सानाय किन्तु जों साफानो सायाफानो नरक खाइखाइतो जों किछु खाइमिया बोले आरे बिसि इलेक्शन सागान हते दे देग्रा थला समय देग्रा थला आफु खाजिता नर मन की बात को साइथान एसनो नर रिमां हमले मन की बातो सम खाना खामले जेखा मन की बात खामले जेखा इंडिया यादा जेखा भारतनि हाबुसे यादा अबन आं जतो सिनि तामनाय जनजातिनि सिन नेता सन्मान सिन नेता लिडार न अमन कयना बसंगो मन की बातो की बीजेपी नि बर सिन मन की बात खानायमान इबार मथान बरखौ मन की बात खालामनो उचित करिदिया बा खानाय मेयादा yang sagang go sini istir ko tamo triple engine government tinda ka sarkar sallayo ha tinda ka sarkar sallame tamo जों दाबो नकासनि borok sa sabga norjanai sabga khibjanai saga simi tamonai alliance ga bahingasia obono sini sakani jara leader no bang obono ani mane question dong mane singani bosumo जों alliance ka boro alliance ni dongkha boro thanjang ni dongkha जों je jago जोंनो tamonai तामनाय सामुंखौ जागाव नरजाक जे कोनो सामुंखौ बन्जित खाइजाक कक थाइसा नाजागिया आरि अबाहायगा जों तिनि बुताय बोसों चलसिना जों तिब्रा साखिसिन तिब्रा सामथिं लायो बुमुं गबाले एलायन्स yang सामुं खालाखौ जानजाय समते खालि न बाहायनायबा हंका अबनो आं तिरप्रा हास्तेनि जत रांसान लुखरनो अबनो कयने बुसुमो ओ जे बिभिन्न अंगनो इशुनो तयै বিভিন্ন কাইসা প্রোগ্রাম নে মুনাওই যে সিনি সং সং লুকরনো থকিওই যে উল্টা পল্টা কক সাওই যে শুধু পার্টিনি মালিসনি বাগৈ তাই যত পগৈ খাইমেনা অবসায়া অ লিডার নাং সম্মানিত খাইও রেসপেক্ট রো বন থানি संतेब सोरनानि दङो सोरना फले जों मान कोनो माया उल्टा শুধু পার্টি হ্যাঁ যে সময় সিনি মহারাজ হাবুবাগ্রা থানসানি সিরখংমান তিন জরা সিরখং দंखौ বুবাগ্রা সিরখং না নুগেদা বুবাগ্রা তাম সানর নুগেদা তাম সবচেয়ে তামनाय চিঠিরই ও জাতিनि বাগै ও हानि बागै लराय खायनाय तिब्रा मथानि न लमान स्क्रिन बागै ककर सानाय तिब्रा मथानि न एसेम्बलियाव कक्टेसनाव तिब्रा मथानि न दिल्ली थाङो तिब्रा सानि कक्टेसनाव तिब्रा मथानो तिब्रा मथासिना लराय खायदंनाने नरखा तिब्रा मथान लराय दा बिउ नरखा करिजा नरखा तिब्रा सायादा नरखा बुं बारायादा तिनि जतन जरजागान लोगो तिब्रा मथानि गलन समाजना खायजो किन्तु फाइट खायना नगलाय खायना तिब्रा मथानि नेतारसिम लिडारसिम खायमानगो सुरो बोबोगा सागा दङै फाइट खायदंगो ताइसिनि एमएलए लेभेल एमडीसी लेभेल निने दाव सानथा हागै ग्रास लेभेल थाखो सफाय जतन फाइट खायदंगो नर आबुर थां काइसार अमनि स्पिलिंग को थाय सारा गया दिनै नेतारले जतसे खासा मरन जाति दक मुगाले सिनि तिप्रासे नेतारले जेखा पार्टी खाइसि तिंका जतसे पार्टी हइसे तिप्रासा 2014 नि 24 आइयो 71 नि 14 ओ 49 नि 71 आगे खाइजाकते ताके 2034 ये फर्स्ट मला आगे खाइ रजाकसे सिनि तिप्रासा नेतारले
hanya saya nije ba nije walai le ne rasti tundra ka saglai chalai ban suma saglai nisinin tibrasan netarle kok si saya kok si tin tibrasan bangai iki yo lesne oh subhanallah sino tibrasan netar robot masa khas yang bola sawani nongane tongtongane ajewane seksur bosi cuma khasinai bola nog nog thangi tak ya thik rong komai bai nai jo kono ase bambo khang rak bai mata asu buka rak bai mata termasuk kalau saat kongoi mata neta angka baca buka kahang tunggu je jati ni bang samung tangkung nai nasi song lain ada bos je hai ke song dan ada sih asal bat Ini tok mak kosong ni syarat jibang politik sekali ni sukses kita okey wo ciri kaisa sukses keriku aku bukum so baik sukses kerja borok sukses tera kendra sarkar thane tiklai joi phaja 2024 21 মাস 21 তারিখ ডিসেম্বর dra ayang ni phainai kagos kuri phang kagos tongkoi je phainai borok tongmi man polisi kagos tiklai ri gitu sing borok ko tiklai man sinai tabo oni ni ha borok phang sinai tabo o ha duru saijal tuman jumma thagi janai man sina ikan nang tau bai baran mata ki joy masih biji pun faide oma skim ruwana no ruwana 25,000 dai ruwana wak ma mesin di ruwana berapa ruwana he jenge biji tu thang lai ke sunu trisi di man dai rang rohia cuma rang rohia ni story bang sai thana ruwana usikanggo amara bangali ro ko agor tolawo pupi huja noro nukhana ani jibona waspa niye ko heke ra agor tolawo pupi huja bel kanjak la thapijak dakanja khali oborok se bobishot kungkolong rongno mothangnai kungkolong rongno bulbunga kongna phaika borok se pakok sognai oborok se chini ha sab o ha sabni o ha chini o ha buniani chiri khoklai tongkha nukhanable noro Facebook rong nubai khanable lachia de age wo to CPM tongpuru ban jam hayu maya koble CPM tongpuru ban je o dango to agor laro haike chono threatening khai maya koble tabok threatening ni phaja o ha sabuni o ha chinisi o ha bunia borokchi tabok hoike khorang tisapai tongkha o sarkar khorang tisapai tongkha othocho chini Tripura o titi ADC police ni norok na ADC police 2006 rajyoni bidhan sabha upasangka ADC police namai mano ADC police nam sidi rajyopal bo soi rijak jingle license manjak jingle ADC le license manjak je kono somoy sing na nai ke nai mano aboni kirija borok tongmuno borok na khangge khinango bo deralai nei aboni bagi additional rang rohya ke protek bosor sumo 100 টাকা rohor nai ke rohya borok no go chono taklai no rong 500 rang rohor nai hingga ke borok sono 350 rohor 600 rang rohor nai hingga 400 kulo ke rohman karon ke o ADC oti prasarok lakhati borok no to bul khairi ka borok no ADC police na dihni rizakha tabo borok na khake obo sinano samung chaya se chalai sine hai hini jono kaso rang hoya direct thantam ni bai hoya ba aboni bagi direct tini bo bodol eba bo banaya kari phaimani te pramotha tangi te pramotha yakra nang karan tini te pramotha yakamani rejon ke mohai যেমন রকমটি বড় রকমনি যতদিন কাইসা ওয়ানসুকমানি এবা মুসুকমানি আবহাওয়া দङ ओके नेतानो सिन्ता खायो अमो सिंनि दखान बागै सिंनि जातिनि बागै गाहाम खालाया नोंनै खातरै वानसुगै लगिरि खामानि केबा आबो सिंनि बागै गाहाम लिया ओके आबनि बागैनो IPFTO जों बाहाय IPFTO ले बबाहाय अ पार्टी एबा अ मथा दफानि बागै सामुखलाय थांमोनाय जत नुकुइ फाय आ खा खलायो बयतो खलायो
IPF ti sing puila ni simi bo nubui phakya ke borong ni himani je khlaimani borong ni samung humung ro abo belai kheno kaham do khani bagai belai sakharo abun bagai a puituno deino o IPF ni banane tolao phakya nin kami ke ani kami Indro Kumar Para nin mung ani mung Niram Devruma bano invite kekena ang bono saka je nini dabi tama nang koroksa tiprasa angbo tiprasa kintu nini identification tama nono to bui jotono tripura mothani borokuni siniu kazei nung kaisa tripura mothani aro gathering khaina nayo aro kintu ang thangi manglak karon ani kaisa ideology tongo a ideology no ang break khai manglak bano saka na omoto tripura sanisi tripura sai akorno toisi aro kok sage kok kabang ma phai hoise tini ang baun kha kok sanani haise ang bono o kok saka kuno civil society ni khoroksa borok bo jodi tini jekono demand tiprasani bagai tiprasani hamkreni bagai jodi bo Delhi himi thangai jontro montro phangteng jekono jaga phanungton bo jodi kuno movement phakai khai gangke a movement kintu sing loge rakhamung কিন্তু ডেভিড মুরা সিং যখন অরণি থাঙো আপ্রভু কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বাই কক্সাইয়া শুধু বনি ত্রিপুরা মথা রক বাই কক্সাওই ব দিল্লি পেডাল যাত্রা খাইকে আইসে আনি কক তাবো গরসি নং যে দিল্লি যন্ত্র মন্ত্র থাঙै মুভমেন্ট খাইনাই নিনি ডিমান্ড তমা ব দাবি নতৈ nung saka tipra sayakor buprung kha tipra sayakor to ngiya kho he tipra motha akor dung khaise tipra motha akor dung kha tipra say akor yaise oro ani o hastini jotto lukurok busina dorkar tongu hone ang khaka waise tini kok jetu laibo phaiga kok sanane bagai masa sinaise sini tipra sarok busuk sorol suja borok a sorol suja borok no sujuk naui kabang ma political party kabang ma podre por khlai gaise kok sathogi ani bukukti kok nokharna na musugi ang abani bagai ang no nokhari aise manka ni siri kok laikya manka nei barsalai kya masalai kya tongthok lai kya tamo manka tini jora tipra saro tamo manka ani koke ujaga saise bini bagai a tipra mothani akor tomatong tipra mothani main dabi to greater tripura land tini to tong greater tripura land o jagawo ani sungmung obose ani hasteni jotto lukurogni thani ani sungmung greater tripura land nei a accord to de tong taitam saka no compromise boni ulotama saka kuch na kuch boni sikang tama puila jati ulo party boni pore permanent solution interlocutor Delhi जाना पड़ेगा रोमान स्क्रिप्ट accord omai ke kabang ma phaigable kabang ma phaigaisi 2021 ADC দখল খাই ফাইমানি পড়ে ত্রিপুরা মথানি পুইলা তামাকক সামানি
ट्रान्सपारेन्सि स्वच्छता बजायना रखनाय वेबसाइट दंनाय स्वच्छतानि बागै बोसोक फायका बोसोक थांका आबनि हिसाब पत्र फुनुक जागनाय ट्रान्सपारेन्सिनि बिसिंतै दिनै जों नुखा ट्रान्सपारेन्सि बर' ट्रान्सपारेन्सि तो 2021 टिप्रामथा एडिसि क्षमता फाइमानि परे तिनि जरात्तमा डेभलपमेन्ट खा सादि खरकसा बरक चाकरिमान खा चाकरिर कगले बातसिरदि पेंशन दा स्रोक पर्यन्त तिनि बेतन माइया पेंशन माइया आबुनि कके सेवा सानाय आबुनि कके सेवा सानाय yang Delhi pedal jatra hani thanglayo tumani pedal jatra sabrang sinrok ba Amit Shah bai Narendra Modi bai Delhi thangai kok salai tongle tang pedal jatra khaina nangkha pedal jatra khayang ken roki kok semia nungnu sao 6 mas ni bisingo a tiprasa tumahane bono accord implementation ngan kok tumani implementation liya 18 mas ka kha boni pore bunglia ni karone ang tangai norokba tumahane bono cholo thokai ni salai mase a cholo thokoi bai thang paile kabla tang tiprasa accord khlairi malia tangi tiprasa accord no khlairi malia सरकार दंगै नो कम्प्रोमाइज रोमान स्क्रिप्ट कक बरक बर सौगेतनि रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक मा फ्रेंगना हेनै सिरि खगलायमानि लामा का सलायमानि बर सौगया आंले बेलाय खेवानाव हायसे ताखुक बुखुकसो आं बेलाय वानाव हायसे आ तिप्रासारनो बुसुके थंबाय सेनाय तिप्रासारनो बुसुखै yang waisa ke thenglai senai roman script seri khoglai kya horsan horon paithanga biangbu compromise pushpa bonto place tas hotel no ria compromise tini ke live phaigai bharatborshor bibhinno jagao hotel lo tarpore ghar हाइक्लाइसिनी तिप्रासारक सिक्ला तिप्रासारक आरो चाकरी खाइमा दङो आव बेलाय वानाव संसा बेलाय दुखु नांमानि कक नरक तिप्रासारक न तिप्रासा सिक्लारक न पुलिस लांनाय सामानि बर' थांगा ताबुखाय आ तिप्रासा एकन तैगै माने दिल्ली पेडेल यात्रा बरकनो बुसुक थंनाय Iyang waisa kok to kaham kok salai waise faijau kha illegal migrant ang wana waise khoroksa illegal migrant no jodi ki pili romake ang bu tong to khang waise kitu boka to biar sabr khlainai rekhlai jangnai seba norok tini oro sarkar tongoi नरके yang Delhi neta rokbai montri rokbai kaham kok salai kaham naitok lai tungu orang ke tiprasa bulai rogu ha obo chini tiprasa ni culture ya tiprasa sikla rok busina nang khaisi drugs bai kubul jaga ni tiprasa rok bor thangnai tini tuma samani ताबुके साबिकते वैसे कताल को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रखा एडीसी विलेज कमिटी ने निर्वाचन नाय आंगले आसि इंग्रेजी हिंदी रक मा जाय आइसे ताकुक बुकुक सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रया सुप्रीम कोर्ट नोटिस रखा स्टेट गवर्नमेंट एवं स्टेट इलेक्शन कमिशन नो 4 सप्ताह बिसिं आबोनि जवाब रदि हनै ताई खरकसा दिल्ली नि फाइगै मंत्री फाइसा बाक्या 125th amendment bill निर्वाचन नि परे खाइजाक सेनाय
tama homani kok BJP ni songkolpo boroni manifesto tama tongmani more power ADC permanent solution 2 number tongo tama 125th amendment bill Bofrensi 125th amendment bill kelai tongmani parliament to Congress party ni deputy leader Gaurav Gogoi Parlamento tisakha a 125th amendment bill no tigi tini porjonto mungsang yable aw ADC village committee nirbachon nan dorkar 587 ani village committee o tini jodi 587 chairman tongkangke boro kisi kisa bataman khamu aroni samungro kaham kaing khamung smooth link khamung jehetu committee kerei tabo mungsa panungia tiprasaro mungsa malia na lama na school na tui na স্বাস্থ্য ব্যবস্থা na কোনো কিছু তোমার অমাখা সালে 21 সাল ফাই তোমার অমাখা আনি তিপ্রাসারক শুধু কবর খাই সুফ্রংলাই খাইছে 125th amendment bill খে তাবক যে এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নাই সিঙ্গেল টায়ার বাইক নাই হইছে সিঙ্গেল টায়ার বাইক খাঙ্কে রাং খকসান মান নাই হইছে কিন্তু 10 ni jaga panchayat ongke 3 tayar mu 3 tayar khoksangke 3 taka phayu khoktam phayu boni bagini 125th amendment bill mani pore ADC village committee nirbachon ke chao awano haise সরকারও তঙই তিনি যত সুযোগ সুবিধা নরক মন্ত্রী সন্ত্রী এমএলএ নেতারক মানি তঙো আনি পাবলিক রংকে মুংসাফান মাইয়া আর তিনি পেদেল যাত্রা খাইয়ে আর ইনভিটেশন খাইয়ে আং কংগ্রেস পার্টি নো কংগ্রেস পার্টি নি বাত রগই তিপ্রাসারনো সভা তোমার অমাখাসারি Constitution amendment খাইয়ে খাইয়াও হয়েছে সাবরিকা ইন্দিরা গান্ধী और बिल पास खाइजाओ इंदिरा गांधी तिनी इंदिरा गांधी जदि आ बिल पास खाइकलाय ताम खामु 23rd August 1994 तिनी इंदिरा गांधी ओ बिल पास खायो 31st October बुथार जाखा बजदि 28th August 21st August 22nd August जदि बुथार जाखांके तिनी एडीसी बिल 6 शेड्यूल बिल पास खाइजे खामु बरो सही खामु तिप्रासारो आबो वानसुना नांनाय हैसे आनी ओ हास्तेनि समस्त आनी तिप्रासा ताकुकते बुकुक सं वानसुना जरा फाइसक पाइगाइसे तिनी कांग्रेस पार्टी बाइनो राइट टू एजुकेशन सिक्योरिटी एक्ट फूड सिक्योरिटी खाद्य आईन सुरक्षा शिक्षा आईन अधिकार सोशल पेंशन प्रधानमंत्री आवास योजना हनी तबक जेटा हईतो मने आबो इंदिरा आवास योजना जत कांग्रेस पार्टी बाई स्नामजाक प्रकल्पर पाट्टा पाट्टा हनी तबक जे मानलाई तो मनी आ फरेस्ट राइट एक्ट सेवा स्नामा कांग्रेस पार्टी काजी तिप्रासारकनि काहाम नायनाय एकमात्र कांग्रेस पार्टी तिनिबो सिनी राहुल गांधी जी जल जंगल जमीननि अधिकार आदिवासी नै तिनिबो गुरि दङो बनि बागै आं कयनान मुसुंगो तिप्रा मथानि जे कुनु पार्टीनि बरक लीडर्स आई खाई फोन टेपिंग खाई बरक न विभ्रांतता खाई नरक बाई नरक सालाई क्या सालाई गई काम काम कक सालाई क्या फेसबुक लाइव फैले क्या सिंगनम के कुनो फन साया खाई गई सार फाइदी
abo belai masai aise nang bodol ni borok puila kok mung bodol ni borok nini identification tuma politically nang koroksa junal chairman hai kai ge ani tiprasa kosong kosong tiprasa tongnai rong no Congress party ni neta rok phaiya Congress party ni neta le ni full no receive se kai kya te no political party ni boro receive se khaiya ai ke borok no bibranto ta khai ani kabang ma sikla salai rok sakri maya naro edisio sakri tlang na hane kelengkari khaileka tini porto to edisio khoroksa borok sakri tlang maya tabo ke greater tripura no baat rogoi khutung baglai khutung greater tripura no baat rogoi tabo ke oi bol baglai bode greater tripura len abuni bagene ang controversy kok sana musinga tongani fiaba mia soa pastor David Mura Singh jokhon ano call khaikya ak call nang receive khaiwaisi ang kubi kok saka ang Congress party norok oroni thangpro সর্বদলীয় বরক বাইন কক সাইয়া সর্বদলীয় পলিটিক্যাল পার্টি রক বাইন রক কোনো আলোচনা খাইমা করে নং সাইক সাকসুম নিনি মথা ত্লাংখা আ মথানি বিসিংগু যত থাইয়া ননো নিনি লগে মথানি বিসিংগু যত মথা রক নিনি ননো সাপোর্ট খাইয়া जों সিওয়াইছে বুনি বাগৈ হাস্তিনি যত তাকুকতে বুকসং ওয়ানসুনা জরা ফাইসক পাইকিয়া মানখা মানখা পাইছে পাইছে Suri khoglai jak, baji soglai jak, salai jak, nunglai jak, khamtan lai jak, tipra sarok no busukte thokai nai. দাঙ্গা আমাদের এখনো মুছে যায়নি সেই ঘটনাগুলো ওনাদের সময়ে ত্রিপুরাতে টেররিস্টের জন্ম হয় এখানে আর আমাদের সময়ে এসে সেই টেররিস্টদের বিলীন আমরা করলাম 35 বছরের যে রাজনীতি ত্রিপুরাতে হয়েছে খুন সন্ত্রাস সমস্ত বাড়িঘরেতে যে আগুন লাগিয়ে দেওয়া আমাদের মা বোনদের দর্শন করা মানুষ দেখে নিয়েছে যে এই রাজনীতি দিয়ে মানুষকে আর বোকা বানানো। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने वॉरियर्स से मैं बात पूछना चाहता हूं अपने एमडीसी ईएम और एमएलए से सवाल भी पूछना चाहता हूं खुद के तिपरा मोथा के क्या आपको मैंने ये एमएलए का टिकट एमडीसी का टिकट ईएम का टिकट क्या मैंने आपको तिपरा मोथा में वाईटीएफ का पोस्ट इसके लिए दिया कि जब हमारे लोगों के संग अत्याचार हो तो आप घर में बैठकर कानून पढ़े कि अपने लोगों के साथ एकता और थानसा दिखाए क्योंकि वो लोग रांगलोंग है और हम लोग रांगलोंग नहीं है हमारा सरनेम कुछ और है तो क्या हम रांगलोंग को भूल जाए क्योंकि जहां में दामचरा में कुछ हो रहा है वो लोग ब्रू है रियांग है तो क्या सिर्फ ब्रू रियांग को ही फाइट करना चाहिए कुछ लोग मणिपुरी है वहां में तो सिर्फ मणिपुरी का फाइट सिर्फ मणिपुरी को करना चाहिए हम लोग इतना छोटा हो गए हैं कि हम लोग गरीब का आवाज उठा नहीं सकते 4 साल में पावर में आने के बाद अगर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो 4 साल में हम भूल गए कि हम कहां से पहुंचे नो आई हैव टोल्ड माय वाईटीएफ वॉरियर्स आई हैव टोल्ड माय एमडीसीज ईएम्स मत भूलो कि आप कहां से निकले थे और गरीब के लिए आवाज उठाना अधिकार के लिए आवाज उठाना अगर ये पाप है तो ये पाप बुबागरा करेगा ये कम्युनल बात नहीं है आपको आज अगर कंपनी के लोग धमका रहे हैं डीएम एसडीएम बोल रहा है कि महाराजा क्या करेगा ये डेमोक्रेसी है हम आपको कोई भी टाइम हटा सकते हैं अगर ये बोला गया तो आप चुप रहेंगे तिपरासा को एडीसी एरिया से निकाला जा रहा है घर से भूमिहीन किया जा रहा है हम लोग चुप बैठेंगे क्यों क्योंकि एमडीसी एमएलए लीडर बन गए एब्सोल्युटली नॉट आई एम टेलिंग आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग आप कहीं में भी हो अंबासा में हो जम्पुई जला में हो खोवाई में हो आश्रमबाड़ी में हो विश्रामगंज में हो साबरू में हो अगर आज ये पानी सागर दामचरा में हो रहा है तो कल आपके गांव में भी होगा और अगर आज आप एकता नहीं दिखाएंगे थानसा नहीं दिखाएंगे जिसका आवाज नहीं है उसके संग आप खड़े नहीं होंगे तो कल जब आपका घर तोड़ा जाएगा जब आपको बेघर किया जाएगा जब आपका कष्ट होगा आपके संग भी कोई खड़ा नहीं होगा